आज निमापड़ा निर्वाचन मंडली गस्तरे जाई विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन करने शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସେ ବଳଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବଳଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବଳଙ୍ଗା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ 6 ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବଳଙ୍ଗା ସରକାରୀ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ କକ୍ଷର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଥିଲା। गत आर्थिक वर्ष में बलंगा महाविद्यालय को 2 कोटी टंका जोगाई दिया, जहाँकि एही शिक्षा अनुष्ठान सामग्रिक विकास में बेस सहायक हेबो बोली से कहिथिले। अन्यपक्षे बलंगा डिग्री कॉलेज रे कर्मक्षेत्र में महिला प्रति यौन उत्पीड़न आईन 2013 संबंध में दक्षता वृद्धि कर्मशाला मध्य से जोग देइथिले। एही अवसर में शक्तिश्री कार्यक्रम बाबद में आलोचना होता। यापर एक शोभायात्रा से साइंस और शासन ग्राम पंचायत गस्त करते। सेठारे से पंचायती राज और पानीय जल विभाग द्वारा पंचदश अर्थ कमिशन योजन 10 लाख टंका व्यय निर्माण होगाकु साइंस और शासन ग्राम पंचायत सुविधा केन्द्र एवं महिला और शिशु विकास योजन 30 लाख टंका व्यय निर्माण होगाकु ग्राम पंचायत स्तरीय महिला महासंघ गृहर शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन करते। यापर धवलेश्वर बुधई प्राथमिक विद्यालय ठारे बुधई प्राथमिक विद्यालय, नहंतरा प्राथमिक विद्यालय, गोपिंद पाटलीग्राम प्राथमिक विद्यालय, कोल्हाणा प्राथमिक विद्यालय, एकमकणा प्राथमिक विद्यालय एवं सलंग प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय पर अतिरिक्त श्रेणीगृह निर्माण निमंते शुभ भित्तिप्रस्तर स्थापन कार्यक्रम में जोग देते। ଏହି ଗସ୍ତରେ ସେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ତେରୁଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଳକୁଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବଳଙ୍ଗାର ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ। ବାକି ଏଇଟା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ 6ଟା ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆଉ ଟଏଲେଟ୍ ବଏଜ୍ ଆଉ ଗାର୍ଲସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 43 ଲକ୍ଷରେ ସେଟା कलु। भोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल रो गोटे क्लासरूम आ गोटे टीचर रूम जोटा 25 लाख टंका अच्छी सेटा भी कलु। यही साइंस पंचायत रे जो जीपीएलएफ बिल्डिंग 30 लाख टंका एवं जीपी रे जो फैसिलिटी सेंटर तार 10 लाख तार भित्तिप्रस्तर स्थापन हैला। एबे आउरी 6टा प्रोजेक्ट 70 लाख 92,000 नहंतरा रे क्लासरूम, गोपिंदा पाटलीग्राम रे, बुधई रे, कोल्हाणा, एकमकणा, सलंग ये सबुरे 70 लाख रु ऊर्ध गोटे प्रोजेक्ट 11 लाख रु ऊर्ध ताको आमे भित्तिप्रस्तर स्थापन कलु। आ सबुठु बड़ कथा कि एथर हमर कोल्ड स्टोरेज गोटे जो पाइचंती बराल कोल्ड स्टोरेज जने महिला ना रे आसुची सेटा सोनाली बराल से 9 कोटी 12 लाख टंका खर्च हम जो सरकार सब्सिडी हूँ 5 कोटी 54 लाख। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନିମାପଡ଼ାଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ବରାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା 2540 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ 9 କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଶିର 60% ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବସିଡି ଆକାରରେ ଯୋଗାଇଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା।